amigos mexicanos. Oh my goodness. No soy latino y todavía. Don't work, just stop. The world is tough. Saying the shit that they say. Me too. High five. And stop being so fucking serious. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estoy con ustedes, pero ahora con una persona súper divertida, súper amorosa, súper energética. Oh my goodness. El doctor Dain Heer está aquí en Puerto Vallarta, México. Me da mucho gusto conocerlo y bueno, ustedes saben que es creador de esta terapia, se puede decir, de Access Consciousness. 25 años tiene ejerciendo esta práctica, más de 150 países en el mundo, 500,000 de personas practicándolo. Y bueno, quiero preguntar y quiero presentar al doctor Dain Heer. Thank you for being with us. Thank you for being in Mexico. It is an honor. A nuestra querida Ninfa, su traductora. Gracias, Ninfa. Un placer. Okay, let's start from the beginning. Oh. What is Access Consciousness? Empezamos desde el principio. ¿Qué es Access Consciousness? It is a way of changing anything you want to change. Es una manera de cambiar lo que sea que quieras cambiar. And it's based on the idea that the only time we create a difficulty in our lives is when we go against our own awareness. Y es basado en algo que cuando creamos dificultad en nuestra vida es cuando vamos en contra de nuestro saber. And the way we change the difficulties is by getting back to our awareness of what's true for us and choosing that. Y como cambiamos nuestras dificultades es regresar a nuestro saber. And we have thousands of tools to help people get there. Y tenemos miles de herramientas para ayudar a las personas a llegar ahí. ¿Cuál es tu herramienta favorita? Which is your favorite tool? Who does this belong to? ¿A quién le pertenece esto? And it's based on the idea that 98% of our thoughts, our feelings, and our emotions do not belong to us. Y está basado en el que el 98% de nuestros sentimientos y emociones no pertenecen a nosotros. So when you get stressed out, who does this belong to? Así es que cuando te estresas, ¿a quién le pertenece esto? When you're sad, who does this belong to? Cuando estás triste, ¿a quién le pertenece esto? When you want to kill your kids, who does this belong to? Cuando quieres matar a tus hijos, ¿a quién le pertenece eso? That's me. There you go. Yeah, that one may be the one that's actually yours. Sorry, I'm glad that my son doesn't believe in these things. That's perfect. So So he we doesn't never have to see watch this the video, yes. Quizás esa soy yo, así es que si mi hijo nunca tiene que ver este video, ese está súper bien. So, how can we live in the question? ¿Y cómo podemos vivir en la pregunta? That is actually my favorite tool, Esa es mi herramienta súper favorita. is living in the question, functioning from the question, and asking questions instead of coming to conclusion. Es vivir en la pregunta, funcionar desde la pregunta y hacer preguntas en lugar de llegar a las conclusiones. Because from the time we're little, we're taught to come up with the right answer. Porque desde que estamos pequeños nos han enseñado a obtener la respuesta correcta. And if we don't have the right answer, we're made wrong in school or we're made wrong in our families. Y si no tenemos la respuesta correcta, nos hacen equivocados en nuestra familia y en la escuela. So if we want to have freedom though, we need to start approaching life like we did when we were little kids, with the enthusiasm of not having it figured out. Así es que si queremos tener libertad, lo tenemos que hacer desde ese entusiasmo de cuando éramos niños. And the way we can do this is to start asking questions about everything. Y la manera en la que lo puedes hacer es empezar a hacer preguntas. That's Like- why I'm a journalist. Es por That- eso que yo soy una periodista. We have things in common. Yes, Tenemos cosas en exactly. And a good journalist asks a lot of questions. A lot. Exactamente. I'm not very comfortable. Y una buena We need to periodista. be uncomfortable. Well, that's the thing, is a good journalist asks a lot of questions, a bad journalist comes to a lot of conclusions. Una buena periodista hace muchas preguntas. Una mala periodista llega a muchas conclusiones. And it's the same thing in our lives. Somebody who's successful in life asks a lot of questions because they're curious, they don't come to conclusion. Y es lo mismo en nuestra vida. Alguien hace muchas preguntas y son curiosos, así es que no llegan a una conclusión. So, we need to talk to our body. Necesitamos hablar con nuestro cuerpo para saber qué le duele. I mean, this is good for diseases, for money, for everything. Yeah. Esto es bueno para todo, para las enfermedades, para dolores también. And so for the things that concern your body, you want to ask your body questions. Así es que para las cosas que tienen que ver con tu cuerpo, le quieres hacer preguntas a tu cuerpo. I was reading this book
Estaba leyendo este libro. I am reading it Estaba leyendo este in the libro. airplane, and it says, ask your body if you want sex, ask your body if you want this food or another. And today he told me you need a margarita. There, listen to your body. Y este Say libro, cheers. Cheers. este Cheers. libro lo que dice es que le hagas preguntas a tu cuerpo. ¿Quieres tomar? ¿Quieres beber? Entonces salud. And Ninfa is drinking water because she's a good worker. Y yo So- estoy so tomando I'm a agua bad porque soy one. una buena trabajadora. Me Y ella too. es una mala. Y él también. And the guy who's making the margaritas is very good worker. Yes, he is. And he Yeah. knows my family here in Vallarta. See, small world. Small world. Es un pequeño mundo porque el chico que está haciendo las margaritas conoce a la familia de ella. Y So- es muy buen trabajo. Deepak Chopra used to say, synchrodestiny. Yes. These kind of connections get closer and they happen more often when we practice conscious bars. Yes. Deepak Chopra habla acerca de la sincronicidad, que cuando estamos más cercanos empiezan a suceder cosas. Esto sucede lo mismo con las barras de Access. Why? Because that's what's true for us. If we're truly functioning from what's true for us, which is what consciousness gives us, then our life becomes a series of small miracles that, when strung together, become a large miracle. ¿Y por qué sucede así? Porque nuestra vida se vuelve una serie de multiplicidades que cuando nosotros permitimos que sucedan, nuestra vida empieza a fluir más. I wrote a book about miracles. Everybody is allowed to have them. Yo Yes. escribí un libro Are they acerca for de everyone? milagros. Yes. Todos tienen la oportunidad de tener milagros. Sí, están disponibles para todos. Yes, definitely. But the thing about the Bible, you were saying, like returning to be a child. The Bible says, become a child so you can enter to the to Kingdom of heaven, Yes. yeah. But we can create heaven in earth, right? Pero eso que dice la Biblia, ¿no? De que tienes que convertirte en niño para poder acceder al cielo. ¿Es así? Estás hablando mi lengua. Oh, habla Okay. español. You're speaking my Let's language start here, again. lady. Hablamos otra vez. Okay. Gracias a Dios. Gracias, hablar Ninfa. español. Gracias. Adiós. See, we don't have to die to get to heaven. We can create it here. No tenemos que morirnos para llegar al cielo, lo podemos crear aquí. See, I work with thousands of people around the world who create miracles in their lives. Yo trabajo con miles de personas alrededor del mundo que crean milagros en sus vidas. And we have to realize we create the miracles. We have to be willing to choose to have our lives show up not from our conclusions, but from our question of what else is possible. Y nosotros somos los que creamos esos milagros. Tenemos que aprender a trabajar desde lo que nosotros sabemos, no desde nuestras conclusiones, para entonces crear que eso sea posible. Is that so simple? It's only choosing? ¿Es así de sencillo? ¿Solamente elegir? Yes, it is that simple. Sí, es así de sencillo. And no, that is not simple. Y no es así de sencillo. See, our lives that we have right now are a result of what we have chosen up until now. Nuestras vidas son el resultado de lo que hemos elegido hasta ahora. So if we desire something different, say a year in the future or 10 years in the future, then we have to start making different choices, and choices from a different space than we're currently choosing. Así es que si nosotros queremos algo diferente en nuestro futuro, nosotros tenemos que empezar a hacer elecciones diferentes para que eso empiece a parecerse de una manera diferente. So that's like ley de causa y efecto? So that is like the law of cause and effect. Ah, la ley. That was the word I missed. Okay. Yes and no. Sí, no. It's choice creates. La elección creo. And it's not linear, it's chaotic. Y no es lineal, es caótico. And with chaos, one molecule can change an entire universe. Y con el caos, una sola molécula puede crear un universo entero. So with the idea of cause and effect, there is that, but it's so linear that that's not enough. Así es que con lo de la causa y efecto hay algo de eso, pero es tan lineal que no que se crea lo suficiente. Is that quantum physics or Yes. metaphysics? Quantum physics. ¿Eso es física cuántica o metafísica? Metaphysics has become a system of judgment somehow De for alguna most people. manera,
El sistema de metafísica se ha convertido en un sistema de juicio para algunas personas. Many people in metaphysics think they're superior to others because they know what colors are spiritual and what colors are evil. Muchas personas en la metafísica han llegado a la conclusión de que saben qué colores son buenos y qué colores son malvados. It's like, it's just a color. How could one be spiritual and one be evil, one be good and one be bad? Solamente son colores. ¿Cómo es eso que uno es espiritual, uno es bueno y uno es malo? I've So- been there, done that. Yeah, me too. Yeah. That's why I talk about it, because I'd like to get people out of the trap of judgment, because metaphysics promises something based on the idea that there's something greater than this reality, but the way it goes about it puts you back into this reality even more. Yo he hecho eso también, entonces la manera en la que la metafísica funciona es que te lleva a un cierto espacio, que cuando yo los invito a ir más allá de eso, te lleva a un espacio completamente diferente. And that's why I'm so intense about metaphysical people saying the shit that they say. Y es por eso que soy muy intenso con la gente metafísica que está diciendo la mierda que está diciendo. Because I used to be that person. Porque yo solía ser esa persona. Me too. High five. Chócales. I started channeling a new archangel recently. Yo empecé a canalizar un nuevo arcángel. Metatron. Archangel, no. No es No, ese. this one is much better. Esto es muchísimo mejor. Much better. I want to know it. His name is Archangel Pupil. Su nombre es el arcángel de la popó. Llama como Archangel Cacatore. Or, yeah. Is that That's Greek? Italian. That's not Italian. Cacatore angel. Okay, that's new for me. I need a sip. Yeah, I This think information. so. This archangel is, if you channel his brown light from up above and swirl it through your body down below, Este arcángel, si empezamos a canalizar su luz café y la llevas en espiral por todo tu cuerpo hasta la parte de abajo, all of your digestive problems disappear. todos sus problemas digestivos se van. I'm kidding. Es broma. That's a broma. Okay. Do you remember? Oh, wait. My other favorite tool? Laugh way too much. Mi otra herramienta favorita es que te rías demasiado. And stop being so fucking Y serious. deja de ser jodidamente serio. If Yes, you need to please. bleep out fucking, please feel free. Y si necesitas clausurar algo, está bien, hazlo. I like how you didn't I need even a say boyfriend. it. I need a So boyfriend who good. makes me laugh. There. Yeah. Please. Mm-hmm. Okay. We're gonna work on that in a minute. Hold on. Help me with the casting. Okay. Ayúdame con el novio, con el casting. Okay. So remember the song? It was from the 80s or 90s, like solid as a rock. Oh yeah. We need to be the opposite. Exactly. ¿Te acuerdas de esa canción de los 80s o 90s que era duro como una roca? ¿Tenemos que Yeah. ser así? What it boils down to is we all have so many presumptive realities about what is. Tenemos tantas realidades presuntivas acerca de lo que es. And when you decide this is what is, that's all you can see. Y cuando decides que esto es lo que hay, eso es lo único que puedes ver. And that's not very kind to us. Y eso no es muy amable para nosotros. So we presume something is real and then we go forward going, oh, this is real, I'm going to create it that way. Así es que presumimos que algo es real y eso es sólido, entonces lo empiezas a crear desde ahí. But if that's not what the world has as what's possible, we're disappointed and we think we did something wrong. Pero el mundo piensa que eso no es posible, entonces como no sucede, pensamos que nosotros hicimos algo equivocado. So perception is reality. Perception is your view of reality. La percepción es la realidad. La realidad es tu percepción de lo que es. Our point of view creates our reality. Nuestro punto de vista es lo que crea nuestra realidad. So have you ever had two people who experienced the same thing and this person loved it and thought it was wonderful and great and this person hated it and thought it was so difficult? ¿Alguna vez has tenido a dos personas que tienes a uno que piensa que algo es genial y My luego mom tienes and me. a otra persona que piensa que es totalmente There lo opuesto you y go. malo? Somos mi mamá y yo, por ejemplo. See, that's where your point of view creates your reality. Ahí es donde tu punto de vista crea tu realidad. Your point of view is more like, oh, this will be easy, this will be fun, let's do it. Tu punto de vista es como, mira, esto es fácil, va a ser divertido, hay que hacerlo. Her point of view is, I've tried so many things, they don't work, just stop. The world is tough. Su punto de vista es, hice muchas cosas, el mundo es duro, ya vete en todo. I've been there also. Me too. I did that like a spiritual tourism.
Oh, yeah. all over the world. A Cool. lot of therapies, doctors, whatever. Yeah. También he estado ahí. Una vez hice un viaje de turismo espiritual alrededor del mundo. Terapistas, doctores, todo. Y la conclusión es que cada quien tiene una verdad, pero esas verdades nos pueden separar del otro. And the conclusion is that everybody has a truth, and those truths can actually separate from each other. Yes. And this is the difficulty, because everybody has their own truth, but what is true for everybody. Sí, y aquí es la cuestión. Todos tienen su propia verdad, pero lo que es verdad para uno es lo que los hace diferente a todos. That's the oneness. Esta es la unicidad. What's true for all of us and what's true according to the universe is oneness. Lo que es verdad para nosotros y lo que es verdad para el universo, eso es la unicidad. But what we do is we say, my truth is this. And if you've ever had somebody say they were going to tell you their truth, they use it as a weapon against you. Mm-hmm. Lo que sucede es que las personas dicen, esta es mi verdad. Y si alguna vez has tenido a alguien que te ha dicho, te voy a contar mi verdad, es como una arma que utilizan en tu contra. Yes. Too many exes. Demasiados exes. Okay. Well, this is one of my favorite books. Este es uno de mis libros favoritos. El dinero no es el problema. El dinero no es el problema. Mm-hmm. El gozo de tu cuerpo. El gozo de tu cuerpo. You believe that manhood is on crisis? ¿Crees que ser caballero está en crisis? Manhood, womanhood, personhood. That's what I read. Okay. Los caballeros, las damas, las personas. Not children, because you have a book. El manifiesto del bebé dragón. Pero los niños no, ¿verdad? And one para los unicornios y otro para la tierra. Yes. Okay, but she is gonna send me your books. Perfect. She's over there. You can't see her. Así es que ella, la que no pueden ver, le va a enviar los libros. But she's there, promise. Thank you. Pero está ahí, se los prometo. You can see her, right? Sí, yo la puedo ver. Okay, I'm not the only one. She's actually over there. No soy el único, todos la ven. So it works the same for everybody and for everything. Así es que funciona igual para todos y para todo. What is it? The things about the beliefs and the separation and the oneness. ¿Qué It's cosa? the same principles. Pues eso de las creencias y la unicidad es el mismo principio. Yeah, it's the same principles. And what is. Mhm. Son los mismos principios y lo que es. Whatever that is. Lo que sea eso. And that's the thing is, most of us have learned to go against what is to try to create what we would like rather than be in the flow of what is and create greater than we ever thought we could have. Y eso es lo que sucede. Muchos de nosotros hemos aprendido de irnos con eso que es el flujo, en lugar de ir más allá de eso que es lo que nosotros creemos que verdaderamente es. ¿Tienes casos de cáncer o de alguna enfermedad terminal que creyeron que era incurable y que a través de las barras de Access pudieron salir adelante? Do you have any cases related with cancer or terminal diseases that, thank you to bars, they were able to choose something different? So many, Muchísimos casos, so many, muchísimos, in so many ways. de muchísimas formas. And it's not necessarily just bars, because bars is one part of Access, but all of Access. Y no es necesariamente nada más con las barras de Access, porque en Access hay muchas cosas, así es que es todo Access. And though I've seen this change many things in people's bodies, I would never claim to heal anything. Y aunque yo he visto estas herramientas sanar a los cuerpos de muchas personas, yo nunca voy a decir que gracias a eso se sana, Because it has to be the person's choice. porque tiene que ser la elección de la persona. So it's about you and the creator. Así es que se trata acerca de ti y del creador. It's about you and you, the infinite being you actually are. Se trata acerca de ti y tú, el ser infinito que realmente eres. And if that involves a creator for you, great. Y si para ti eso involucra un creador, genial. I don't care about somebody's religious or spiritual beliefs. A mí no me importa la religión o las creencias religiosas de las personas, Because that's a personal item for that person.
Porque eso es un asunto personal para cada una de las personas. But it always must, it always must involve the mind, right? Pero siempre tiene que evolucionar de la mente. No, que sí Well- siempre tiene que involucrarse la mente. You always have to have your mind involved in it. No. No, your mind is a dangerous thing. Waste it. Tu mente es una cosa muy peligrosa, deséchala. I mean, And- the stop mind. Yes. Okay, Yes. always. Me refiero a detener Well- la mente. Yes. Because we can either stop the, in other words, if the mind is the primary force for what is going on, then going beyond that allows a different choice. En otras palabras, si la mente es la fuente principal, yendo más allá de la mente es lo que permite tener una elección diferente. Ok, y hablando de elecciones, ¿cuál es la urgencia de detener nuestros juicios? ¿Por qué dices que los juicios son asesinos? So, speaking about choices, what is the urgency of stopping our judgments? Oh, goodness. And the idea that judgments are killers. Bueno, la idea es que los juicios son asesinos. Because I love that word, asesinos. It's so good. Reminds me of too many people I know. Me recuerda a mucha gente que conozco. Because in English, ass is, sorry. Okay, so, when we make a judgment, nothing that doesn't match that judgment can come into our world. Cuando nosotros hacemos un juicio, nada que concuerde con ese juicio puede entrar a nuestro mundo. So if you judge, I am not valuable enough, Si tú juzgas que no eres lo suficientemente valioso, that is all you can see. eso es todo lo que puedes ver. So even if somebody comes to you and says, you were beautiful, you're amazing, you did that, it was so great, you can't see it. Entonces si alguien llega y te dice, eres hermosa, eres maravillosa, tú no puedes ver eso. Also So been there. just, what's that? Also been there. Yeah, me too. También he estado ahí y yo también. Hey! Chocan. Woo! También. One more time! Una vez más. See, and even if, and this is based on one judgment of ourselves, Y esto solamente es basado en un juicio de nosotros or mismos. one judgment of us that we buy from others, O un juicio de nosotros mismos que nos compramos de los demás. and we have millions. Tenemos millones. And so each one limits us in a different way Y cada uno de ellos nos limita de una manera diferente. because it becomes a brick that creates the prison cell we're living in and can't seem to get out of. And we're the ones who chose to do it. Porque se convierte como en una serie de ladrillos que empiezan a construir esa cárcel donde nosotros elegimos vivir. Pink Floyd, The Wall. Yep. A ver, yo creo que las creencias y los juicios son como una pared que si tú quitas un ladrillo se derrumba la pared. So my thought is that the beliefs and judgments are like a brick wall, that if you take away one of those bricks, then you can smash the wall. Yep. Pero además tenemos por herencia de muchas generaciones atrás creencias de nuestros antepasados con los que nos aliamos, son alianzas ancestrales. But also there is this heritage that we have with our ancestors that we align ourselves with it, and then we can't let it go. Been there, done that also. Yeah. High five again. También he hecho eso. yo And I'm estoy- not even Latino. No soy Latino y todavía lo hago. Ay. That's my point. Ese es mi punto. Los latinos tenemos el sufrimiento en nuestro ADN. So Latinos have this suffering in our DNA. Oh, it's so good. Es buenísimo. Oh, but if you don't have the suffering, how are you going to do a good telenovela live? Exactly. Pero si no tienes ese sufrimiento, ¿cómo vas a hacer una buena telenovela? Es nuestro principal producto de exportación. ¿De qué Hello. vamos a vivir? It's our main product that we're exporting. How else are we gonna live from it? Exactly. It's kind of like the United States exports McDonald's Exactly. and KFC and Starbucks, our worst things that we can export. Es como las peores cosas que exportan los Estados Unidos son McDonald's, KFC y el Starbucks. Latinos export the telenovela. Los latinos exportan a las telenovelas. Ok. But it is in the DNA, let's say. Pero digamos que sí está en tu DNA.
It's in the air around you. está en tu aire que está alrededor. So, because of that, when you're a little kid in Latin America or Latin Europe, Entonces, es por eso que cuando eres un niño chiquito, ya sea en Latinoamérica o en Latinoamérica de Europa, you have something that occurs for your mom, and she goes, ¡Ah, Dios mío, qué pasó! entonces cuando eres chiquito y algo le ocurre a tu mamá, You know my mom. Please stop speaking about her if you don't know. si conoces a mi mamá, deja de hablar con ella, por favor. And so that's what you learn. It's so intense, it must be real and true. Y eso es lo que aprendes, porque si es tan intenso, entonces tiene que ser real y verdadero. But there's two different types of intensity. There's the intense, Pero hay dos tipos de intensidad. Está la primera intensidad, which is the telenovela. lo cual es la telenovela, And then there's the intense joy that spaciousness y creates. luego está el intenso gozo que crea ese espacio. And a lot of people misidentify one as the other. Y muchas personas malidentifican una por la otra. Because it is addictive. Boy. Mhm. Cortisol, adrenalina son adictivos. Yep. And it's in the world around us so dynamically that it's got so much pull because it's so intense. It holds us here so we don't look for other choices. Y está en nuestro mundo de una manera tan dinámica y tiene tanto jale que es como que nos absorbe y entonces ya no tenemos más elecciones. Pero ¿cuál es el proceso fisiológico que ocurre en el cerebro o en el cuerpo cuando experimentamos barras de Access o cualquiera de tus terapias? So what's the physiological effect that happens in your brain or in your body when we experiment access bars or anything other with access? Well, the access bars, they're a light touch process done on the head. Las barras de access es un proceso de un toque muy gentil en la cabeza. They specifically change, amongst other things, your brainwave patterns. Ellas cambian específicamente, además de algunas otras cosas, tus patrones cerebrales. From And- high beta to delta or theta? Well, it's if we take a wider look at specific frequencies that are associated with certain things, Mhm. Si vemos más allá de estas frecuencias que están relacionadas con ciertas cosas, it increases the brainwave patterns associated with gratitude and connection to the universe. incrementa los patrones cerebrales, los que están conectados con la gratitud y en unicidad con el universo, Along with the brainwave patterns associated with relaxation and creativity simultaneously. junto al mismo tiempo con otros patrones cerebrales de la creatividad. And the bars literally saved my life 22 years ago. Y las barras literalmente salvaron mi vida hace 22 años. I was going to end my life if things didn't change, Yo estaba a punto de terminar mi vida si las cosas no cambiaban, and by accident I saw an ad in the paper for something called Access Consciousness bars. y por mero accidente vi un anuncio en un periódico que decía algo acerca de las barras de Access. And I thought, what do I have to lose? I want to leave the planet anyway. Y pensé, ¿qué es lo que puedo perder si ya de todos modos me quiero ir del planeta? And I asked the girl, what will happen from this session? And she said, at the worst, you'll feel like you had a good massage. At the best, your whole life will change. Y lo que hice fue que le pregunté a la chica qué iba a pasar y me dijo, lo mejor que te puede pasar es tener un gran masaje. Y lo otro mejor que te puede pasar, lo peor, perdón, que te puede pasar es tener un buen masaje. Y lo mejor que te puede pasar es que toda tu vida empieza a cambiar. And I went into this session depressed and suicidal and angry. Y entré a esta sesión depresivo y con tendencias suicidas. Y enojado. At myself and the world. Estaba enojado conmigo mismo y con el mundo. And I came out of it. High five. I came out of it with the gratitude for being alive and a sense of peace I had not had since I was a kid. Y salí de ahí con una gratitud que jamás había tenido desde que era niña. En Yeah. la primera sesión. In the first session. Yep. And that specific thing doesn't happen for everybody. No, it didn't happen to me. Y esa cosa en específico no sucede para todas las personas. But that's why we say at the worst, you get the relaxation you got from a good massage.
Pero eso es porque decimos que lo peor que te puede pasar es tener un muy buen masaje y relajarte. But at that point for me, I had nothing to lose. Pero en ese punto para mí yo no tenía nada que perder. Most people will not change because they're afraid of what they'll lose if they do. La mayoría de las personas tienen miedo a cambiar porque van a perder algo. They would rather have the suffering that they know and the conditions of that, because at least that they know they can handle. Prefieren tener ese dolor y sufrimiento porque es algo familiar para ellos y saben que eso es algo con lo que pueden lidiar. But if they changed everything, the assumption is it could get worse and they wouldn't be able to handle it. Pero si cambian algo, la asunción aquí es de que las cosas se van a cambiar y no van a poder lidiar con él. Hay mucha gente que no le gusta salir de su comfort zone. So there's many people that do not like to go out of their comfort zone. Yes. And there's many people that think they don't like to go out of their comfort zone that actually love to go out of their comfort zone. They just don't know it yet. Hay muchas personas que según ellos no les gusta salir de su zona de confort, pero realmente sí les gusta, solamente que aún no lo saben. Okay, what do I need to be your student? ¿Qué se requiere para yo ser tu estudiante? Come. Ven, I'm here. aquí Come. estoy. Ven. Well, Okay. and so this is one part, the conversations that we can have. Así es que esta es una de las conversaciones que podemos tener. But what we do in the books, in the classes, whether they're online or in person, is we do a deep dive. Pero lo que hacemos, ya sea con las clases presenciales o en línea o con los libros, es que nos hacemos en un clavado profundo. I have my snorkel on. Let's do it. You better grab a pair of scuba tanks though, because when I say deep dive, I mean let's go, let's change stuff. Más te vale que traigas tus tanques de oxígeno, porque cuando yo digo que vamos a echarnos un clavado profundo, nos vamos a echar un clavado profundo. No water mascara. No water mascara. Ningún rímel contra agua. Maybe leave the mascara off. Entonces no te Let's go. pongas máscara de pestañas. Okay. See, like the bars class, it's a one-day class where you gift and receive bars twice, but you learn to do this, and you can do it on yourself and other people after that. Como la clase de barras de un día, es una clase en donde aprendes a dar las barras 2 veces y lo puedes hacer contigo o con alguien más. I want to start now. Quiero empezar ahora. I know a facilitator. Conozco a una facilitadora. Mhm. I'm glad we have someone in Mexico. Mucho we gusto have- que tengamos a alguien en We have México. lots of amazing facilitators in Mexico. Tenemos muchos increíbles Like facilitadores en really, México. like some really cool people. De verdad, gente muy genial. And they only do telenovela 50% of the time now. Y solamente hacen el 50% de su tiempo la telenovela, So amazing. lo cual es muy increíble. Okay, so what are you doing in Vallarta? ¿Y qué estás haciendo en Vallarta? Oh, changing the world. Cambiando al mundo. We just did a class that we call Global Foundation. Acabamos de hacer una clase a la cual le llamamos el Fundamento Global. And after bars, there's this class that is Foundation, which is about dismantling the foundation of limitation. Y después de la clase de barras tenemos esta clase que se llama el Fundamento, donde básicamente lo que hacemos es desmantelar ese fundamento de la limitación. So, along with the founder of Access, Gary Douglas, I was here facilitating that last week. Y junto al fundador de Access Consciousness estaba yo aquí facilitando esa clase la semana pasada. And we had, I don't know, 3,400 people be part of the class Y tuvimos alrededor de 3,400 personas ser parte de esta clase, here and around the world. aquí y alrededor del mundo. Because we broadcast a lot of our classes so they can be taken online now. Porque transmitimos muchas de nuestras clases en línea ahora. And then tomorrow, Y el día de mañana there's a class I get to facilitate called the Energetic Synthesis of Being. hay una clase que tengo el placer de facilitar que se llama la síntesis energética del ser. That was my next question. Next question. See, I'm a little psychic too. Esa era mi segunda pregunta, si es que yo soy muy psíquico porque lo sabía. And this class is an energetic leap into what it is to truly be you. Esta clase es un salto energético para empezar a descubrir qué es realmente el ser tú. Not the thinking being, not the wrong person, not the person that even believes in this reality. No el pensar, no ese ser que se la pasa pensando y que piensa que realmente no pertenece a esta realidad. It's about getting in touch with that being and that person that you are that is beyond this reality, that believes in miracles, that knows that they can actualize them. Se trata de vincularte con ese ser que tú sabes que puedes creer en los milagros. Okay, when I see your videos of these kind of classes,
I thought you were making people sleep. Y But cuando- we're waking them. Cuando yo veía tus videos pensaba que tú estabas haciendo dormir a las personas, pero realmente los estás despertando. Sometimes relaxation is the thing someone has been missing in their lives. Hay veces en donde la relajación es algo que las personas han estado echando de menos en su vida. You know, so many of us think if we just work harder, we'll get more. Muchos de nosotros pensamos que si trabajamos más, vamos a obtener más. Mi papá me decía de niña, somos de la cultura del esfuerzo. When I was a child, my dad used to tell me that we're from the culture of hard work. Y él quería decir que somos personas honestas, que somos personas que no robamos. What he actually wanted to say is that we're honest people and we're not thieves. Right. Y ahora que crezco me doy cuenta que existe la ley del menor esfuerzo. And now that I'm a grown-up, I realize that there's this law of less effort. Yeah. And this is the thing is, you know, your dad was acknowledging something that was actually great about you and your family, and that you live with a sense of honor. Esto era lo que estaba realmente sucediendo con tu papá, que él reconocía lo que era su familia, lo de tener honor y como tú trabajas también. Justo así se llama la marca de tequila de mi hermana, Honor. That's the brand of my sister's tequila, Honor. Well, we're gonna have to try some of that. Vamos We a tener need que probar algo de La eso. tequila Honor and this margarita. for Cheers. next time. Deal. I'm always looking. Everything is connected. Exactly. I'm always looking for a better tequila. Siempre estoy buscando un mejor tequila y el tequila Honor es el que está en las margaritas. So if you have any ideas, let me know. Así es que si tienes ideas, por favor, házmelo saber. Ujú. Mis Luego- amigos mexicanos, I trust you. Salud. Salud. Tú me vas a abrir el campo de las ideas. So you're gonna open the field of ideas for me. ¿Qué son? No. No, I am not, but I will invite you to. Open. No lo I- voy a hacer, pero te voy a invitar a eso. I will invite you to if you're actually willing to. Te voy a invitar a eso si realmente If you estás have dispuesta. absolutely no conclusion about how it looks. Si no tienes absolutamente ninguna conclusión de cómo se vaya a ver eso. And even if you do have a conclusion about how it looks, I can help you open it to the extent that you're willing to and not destroy those conclusions. Y aunque tengas una cierta idea de cómo va a ser, te puedo invitar a que se abra hasta donde tú puedas y no tener ninguna conclusión desde ahí. See, because everybody says I would love to open my mind to new ideas, Ajá. Porque lo que todo el mundo dice es que les gustaría abrir su mente hacia las nuevas ideas. but if you say, well, what about this? You go, oh no, not that. What about this? No, not that. They just want new ideas that make everything good and right. Comfort zone. Ujú. Pero Yeah, qué tal cuando comfort les zone dices, again. qué tal esta nueva idea y te dicen no, o le das otra y te dicen no, lo que están haciendo las personas es que quieren tener esta apertura a ideas, pero dentro de su zona de confort. Even most of the people that say they're open to new ideas they just want a more comfortable comfort zone. Inclusive las personas que dicen que están dispuestos a la apertura de nuevas ideas solamente quieren una zona de confort más cómoda. Which is fine because the tools of consciousness will create a more comfortable comfort zone if that's all you're willing to have. Lo cual está genial porque las herramientas de conciencia lo que hacen es que te crean una zona de confort más cómoda si eso es lo que estás dispuesto a tener. But there will always be this little thing in your world saying, there's more, there's more. Pero There's siempre more. va a haber esta cosita dentro de tu mundo diciéndote que hay más y hay más y hay más. But And this that's our voice, knowing. Y eso es nuestro saber. but this voice, for me, is Holy Spirit. For you, maybe it's Dharma. For she, maybe it's, no sé, el ki, el chi. Depende de la religión, depende de la filosofía. Pero para ti, ¿cuál es? Pero para mí, por ejemplo, pudiera ser esa vocecita que es el Espíritu Santo o el Dharma o el Chi, pero para ti, ¿cuál es? I'm sorry. I'm sorry. I changed it. And we are the ones who are drinking. We are the ones who are drinking. Okay. She's picking up on it. Who does that belong to? I know. So, for some people, they have this idea that it's the Holy Spirit or it's the Dharma or the Chi. What is it for you? Tequila, no. Tequila. No, just kidding. Dun, 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 dun. For me, it's the oneness that interconnects us all. And it's
the consciousness that we as beings and every molecule in the universe has, and the awareness that there's no separation between us and another, between us and another animal, between us and an object. We all share this world together. And what can we be to honor that, to acknowledge that, but also to live as that? So this planet becomes our home, not someplace we don't desire to be. Para mí es esta interconexión con todo, y inclusive con las moléculas, con los animales, con la tierra, y no hay una separación. Entonces para mí es esa invitación donde podemos ser parte del todo. Okay. Close. Very close. So, but we have to acknowledge there's an interconnection with all of us, with everything else. Tenemos que reconocer que hay una interconexión con todo lo demás. And that is what my target is for us to be able to live as and from. Y ese es mi objetivo, de donde todos nosotros podemos vivir desde ahí y como eso. So that we can have this planet as our home, that we all contribute to together. Para tener este planeta como nuestro hogar y donde todos nosotros contribuyamos a eso juntos. I mean, if we had 8 billion happy people instead of the 8 billion miserable people we have right now, how different would things be? Si tuviéramos 8 billones de personas felices en lugar de las 8 billones de personas que están jodidos, ¿qué tan diferente podría ser todo? But this is another piece that everybody who's looking for change thinks they're supposed to be serious and unhappy to get there. Pero esta es otra diferencia de cuando la gente piensa que tiene que ser infeliz para poder llegar ahí. To which I say, caca de toro. A lo que yo le digo, And if you'd like it in sign language, toro. Caca de toro. Okay? Bullshit. Our happiness heals the planet. Our sadness and our significance kills it. nuestra felicidad es lo que sana al planeta, nuestra tristeza y nuestra infelicidad es lo que lo jode. But if we're going to be happy, it's got to occur in our lives and how we're living our lives and creating our lives day to day. Pero si nosotros vamos a ser felices, es lo que tenemos que estar involucrados de cómo estamos creando nuestra vida y nuestro día todos los días. So we've got to be willing to have the money that would make that happen. Así es que tienes que estar dispuesto a tener el dinero que puede hacer que eso suceda. The relationships that would make that happen. The body ease that would make that happen. La facilidad con tu cuerpo que hace que eso suceda. The joy of sex that would make that happen. El gozo del sexo para que eso suceda. All of these are elements where people who are in personal development or metaphysics try to go, oh, well, that's not important. Yeah, it's all important because this is our lives. Todo esto está desarrollado y es donde la gente de la metafísica dice esto es importante y esto no, pero todo es importante porque es desde ahí donde desarrollamos nuestras vidas. Me he topado con muchos maestros espirituales que caen en la soberbia espiritual. So I've met a lot of spiritual teachers that are egocentric. Like Me too. Here's what I say. Sorry. Yo también y eso es lo que les digo. ¿Cómo se dice soberbia? Soberbia. Bueno, Selfish. Ah. No. Yeah, I think it's selfish. yeah. Yes. Spiritual selfishness. Or Yes. selfish. But Well, in spiritual superiority. exactly. La Yeah. espiritualidad superior. There's so much more of that. See, each person I see that they're an amazing gift who is great as they are, and we can be greater together. Cada persona que yo conozco los veo como el regalo que realmente son y eso es un grandioso regalo y pueden ser tan grandiosos como realmente son. Pero mi pregunta original era que ¿cuál es tu religión si es que practicas alguna? But my original question is, do you have any religion or do you practice any religion? My religion is joy. Mi religión es el gozo. Like, it's like the ocean and the glass of water? Es You como need el both. océano y el vaso de agua. That's To the religion best and of spirituality. to the best of my ability, yes. A lo mejor que puedo, sí. And it's once again that sense of oneness with everyone and everything. Y es esa sensación de unicidad con todos y con todo. See, when I was a little kid, I was Christian and baptized. Cuando yo era niño, yo era cristiano y fui bautizado.
not Catholic. I was actually a different, weird version. No era católico, pero era una cosa rara, una versión rara. And I had at a church camp one time, Y fue a un campamento de la iglesia una vez. I was invited to ask Jesus into my heart to forgive my sins. Y me invitaron a recibir a Jesús en mi corazón para que lavara mis pecados. And being me at 12 years old, I was like, this sounds awesome. Y siendo yo a los 12 años, pensé que eso era genial. So I went into the forest and sat with my back up against a tree with my Bible in my hand. Así es que me fui al bosque, me senté a las faldas de un árbol, me recargué en mi espalda y junto con mi mochila y mi libro. And I said, Dear Jesus, I don't know if I believe in you because so many of these people that talk in your name are mean to other people. Y le dije, querido Jesús, yo no sé si creo en ti o no porque todas las personas que hablan acerca de ti son malas y malvadas. But if you do actually exist, will you please come into my heart and forgive my sins? Pero si realmente existes, por favor, entra en mi corazón y perdona mis pecados. And to my surprise, instantly, there was this energy that came through. Wow. Y para mi sorpresa, hubo esta energía que pasó dentro de mí instantáneamente. Whoa. I felt like I was connected to every tree, every animal in the forest. Y sentí que estaba conectado con todos los árboles y con todos los animales dentro del bosque. I went back to where all the people were, and I saw through these beautiful eyes who they truly were, I think. Fui hacia donde estaban todas las personas y era como si hubiera visto las cosas a través de estos ojos mágicos y ver cómo eran realmente ellos. In other words, I saw beyond all the masks and the images, En otras palabras, era como si pudiera ver más allá de todas esas máscaras e imágenes. and it was so incredibly beautiful. Y fue increíblemente hermoso. That was 12 years old. Ahí tenía 12 años. Every moment of my life, for about 2 years, I lived with that. Cada momento de mi vida desde ahí empecé a vivir con eso. There was one time where I had saved up and I had $20 and I was going to the store. Había una vez donde había ahorrado $20 americanos y iba a ir a la tienda. This was back when $20 was more like 200. Ahí era cuando $20 eran casi igual a 200. And I was walking to the store and a homeless man walked up and said, "Hey man, do you have any money? I haven't eaten in days." Iba caminando hacia la tienda y se me acerca un vagabundo y me pidió dinero y me dice, ¿tienes dinero? Porque no he comido en días. And I was like, he hasn't eaten? Okay, here you go. Y yo pensé, bueno, él no ha comido, ahí lo tienes. $20, $20. which was a lot at the time. That was all I had. Que en ese momento era mucho y era todo lo que tenía. And my entire point of view was, give it up to Jesus. Y mi punto de vista era, entrégaselo a Jesús. So, I was like, well, guess I'm not going to the store now. Así es que dije, bueno, quizás yo no voy a ir a la tienda. So I turned to walk back to my house. Me regresé para ir hacia mi casa. And I go around the corner, and there, sitting on the sidewalk that I had just passed, sitting on the sidewalk was a $20 bill. Llegué a la esquina y por la misma banqueta que había pasado había un billete de $20. And I looked around and I was like, oh, thanks, Jesus. And I picked it up and I went to the store and I got all these fun things for me. Volteé para todos lados, lo recogí y dije yo, gracias Jesús, entonces lo tomé y fui a comprar cosas divertidas a la tienda. But it was a willingness to give up something that was very important to me at the time, to contribute to someone else. Estar dispuesto a dejar ir eso que era importante para mí, para contribuirle a otra persona. But then also to be gifted that back, because that for me, those are the miracles. When we gift unabashedly, it's amazing the miracles we receive. Pero para mí esos son los milagros, cuando nosotros damos desinteresadamente, porque entonces los regalos que empezamos a recibir, esos son los milagros. Yo doy un taller que se llama Neuroabundancia. So I give a seminar that's called Neuroabundance. Y yo siempre digo que tenemos que dejar ir lo que queremos que llegue. O sea, tenemos que estar dispuestos a dar lo que queremos que llegue. And ¿Es lo mismo? one of the things that I say is that you have to be willing to let go of that you want to receive. Is it the same thing? Yes, I think. Creo que sí. We've realized that the word want, at least in English, means to lack.
Nos hemos dado cuenta que la palabra querer, al menos en inglés, significa carencia. And so to eliminate that, to change that perspective from I want to what will it take to have this, Y para cambiar esa perspectiva del yo quiero hacia que tomaría tener esto, is a major perspective shift that takes us out of the lack of something and into the willingness to have it. es una gran perspectiva diferente que nos saca desde la carencia hacia estar dispuesto a tenerlo. Which I think is a similar thing to what you're speaking about. Que creo que es algo similar con lo que te estás hablando. De hecho, tengo que confesar algo. I have to confess something. Oh, give me a robe, like maybe a thing. Like I can do this. Estoy inspirada en este libro para hacer mi taller de neuroabundancia. So I'm very inspired in this book to make my seminar of neuroabundance. Cool. Y el dinero es un medio, no es un fin. And money is a means, not an end. Yes, Do you agree? absolutely. ¿Estás de acuerdo? This is what it's about, this book. ¿De eso se trata este libro? Yep. And it's about receiving. Because there's no such thing as a money issue, there's only an issue in what you're not willing to receive. Y se trata de un tema de recibir, porque no hay tal cosa como un problema de dinero, sino lo que estás dispuesto a recibir. Pero también es un tema de merecimiento. So it's also a subject about deserving. Yes, to the extent that we judge ourselves for not deserving, we eliminate our receiving. Hasta cierto punto de cuando tú piensas que no mereces, eliminas tu recibir. Okay. Yeah, one goes with the other. Yep. Uno va con el otro. Yep. Okay, Oh, so and the other thing, Uh-huh. sorry, is that we keep trying to prove that we are worthy of or deserve to receive. Y la otra cosa es que seguimos con esta intención de demostrar que podemos recibir y que somos dignos de recibir. Which means our actual point of view is we don't deserve to receive and we're not worthy of receiving. Lo que significa que nuestro punto de vista original es de que no merecemos recibir y no somos dignos de recibir. because we believe we're separated from God. Porque pensamos And que we are estamos one with Him. separados de Dios y en realidad estamos en uno con Él. Well, that's one of the beliefs, Esa es una de las creencias, but it's not the only one. pero no es la única. Because if it were the only one, we could change that and then everything would change. Porque si fuera esa la única creencia, pudiéramos cambiarla y entonces todo cambiaría. But that one belief creates a lot of others that we then live from. Pero esa creencia entonces crea muchísimas otras creencias desde donde empezamos a vivir. We go to the wall once again. Nos vamos hacia la pared Yep. otra vez, ¿no? Yep. Pero no existe un ser humano en la tierra que no tenga expectativas, que no tenga juicios, que no tenga falta de merecimiento o amor propio. O sea, serían inhumanos, serían terrícolas. But there's Digo, perdón, no, marcianos. but there's no living no living soul on earth that doesn't have expectations or beliefs or judgments. Because if they were not that they would be like aliens. They wouldn't be humans. Well, they think they would be aliens Piensen que serían aliens. because when you're that different, people don't understand you. Porque cuando eres así de diferente, la gente no te entiende. And when you're that different, you don't really care about being around people because they don't understand you and they don't speak your language. Y cuando eres así de diferente, realmente no te importa estar alrededor de las personas porque no te entienden y tampoco hablan tu idioma. So there are a lot of people out there in the world that feel like they're aliens because they're different. Así es que hay mucha gente en el mundo que se siente que son alienígenas porque ellos son diferentes. And that difference is their gift to the world. Y esa diferencia es su regalo para el mundo. De acuerdo. I agree with that. But a lo que me refiero es que todos tenemos culpa, todos tenemos resentimientos, todos tenemos limitaciones, expectativas que podemos sanar. So what I really want to refer is that we all have guilt, judgment, and we can heal that. Yes. We all have fear. Todos tenemos miedo. All of that you don't have to have. No tienes que tener todo eso. Agree. I had a lot of that
22 years ago. Yo tenía mucho de eso hace 22 años. I used to be so afraid of pretty much everything. Le tenía muchísimo miedo básicamente a todo. I don't have fear anymore. Ya no tengo miedo. Yo creé un tumor de 12 centímetros por miedo. I created a 12 centimeter tumor because of fear. Wow. Do you agree with me that fear means fuck everything and rise? Or I like that one. Fuck That's the everything best and- one I've heard so far. Yes. ¿Crees que el miedo es como que se vaya a la mierda todo, que se joda todo? Y sí, And that, I like that much better than anything else. me gusta más eso que cualquier cosa. because really, if you analyze the word in English, fear is false evidence appearing real. Porque si tú traduces la palabra miedo, es evidencia falsa. Falsa, que parece real. Well, there is that, yes. Sí, And eso. I like yours. Fuck everything and rise. Or fuck everything and run. You prefer? I prefer rising to running. Yeah, me too. I don't But it's about choice. exactly. What, A mí me what gusta choice más- would you like to make? A mí me gusta más tu definición, que sabía toda la mierda y elevate o aparece. Resurge. Resurge. Sure. Resurge. Yes. My friends want to know, and me too, Oh, when are you going to Mexico City for Symphony of Possibilities? Mis amigos y yo queremos saber cuándo vas a ir a Ciudad de México para la Sinfonía de Posibilidades. I'm looking at the people behind the camera. En That- April Oh, 22 to April? 25th. Oh, you little freak. April. Abril 22 a April. 25. 21st to 24th, This year? yeah. 21st to 24th. Yep. I need to be in the first group. Please. Well, that particular class, No, I need to go there's a few. by, Yeah. by the beginning. Yeah, but the thing is, the reason we create the classes we do, the prerequisites. Mhm. Sorry. Tienes que estar en primera fila para poder, si quieres estar en primera fila hay algunos prerequisitos que tienes que hacer, porque la manera en la que nosotros creamos las clases es So that we can deliver the product. para poder entregar el producto. Because when you have this, then you're open for this. When you have this, you're open for this. Porque cuando tienes esto, estás abierto a esto, y cuando tienes esto, estás abierto a esto. But I have privilege, like for being the press. Yeah. Pero yo You- tengo Take privilegios de pictures. prensa para tomar fotos y así. Okay. You have privilege, and if you're anything like other press, that means you have to do twice as much to get in. Tienes privilegios, pero si eres como los otros de la prensa, tienes que hacer el doble para poder entrar. Okay. Pues muchas I'm gracias. kidding. Estoy bromeando. But yes, that particular class is about opening people to their miraculous capacities to work with others and to work with subtle energies. Esa clase en particular se trata de abrir a las personas para sus capacidades y trabajar con Energías, Con- energías to work with others subtles. para trabajar con otros y abrirse. Subtle energies? Subtle. Con energías sutiles. Sutiles. Okay, that Sutiles. that sounds like the fifth dimension. Eso suena Oh. como de la quinta dimensión. Fuck the fifth dimension. A la mierda de la There's quinta so dimensión. much more than the fifth dimension. It's all of the dimensions being brought Let's here. don't use numbers, right? Son Yeah. todas las dimensiones traídas al mismo tiempo. No hay que utilizar los That's números. another judgment. It Ese es is. otro juicio. It is actually. Okay. And it's another judgment that keeps us from everything that's possible by saying, oh, the fifth dimension is here and it's so significant. No, it's not. It's a dimension. Why? What? No. What else are we capable of? Ese es otro juicio que nos limita de lo que realmente es posible. Si tú quitas eso, entonces, ¿qué más es posible? I just realized I'm probably going to piss a lot of people off. So if I pissed you off, thank you for Bye. listening. Me doy cuenta que probablemente con esta conversación voy a disgustar a muchas personas, así es que una disculpa de antemano. por See, these hacerlo. weird points of view that I have are developed over decades of working with people and seeing where people stick themselves and also where they could free themselves. Todos estos puntos de vista raros que tengo es por haber estado trabajando tantos años con personas y puedo ver exactamente dónde las personas se atoran y dónde te mueves para poder cambiarlo. Let's keep it simple and stupid. Yeah. Hay que mantenerlo sencillo y estúpido. Okay. Let's keep so, it simple because we're stupid. uh-huh. Es sencillo porque somos estúpidos. And I mean all of us, me included.
Todos, incluyéndome a mí. Numbers are not important. I was going to give you 1,000 hugs and 1,000 thank yous for this interview. Thank you. Los números no son importantes porque yo te iba a dar 1000 abrazos y 1000 Gratefully gracias por esta received. entrevista. Gracias, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Something else you want to add? ¿Algo más que quieras Say agregar? cheers. I would like to say cheers. Come back to Mexico more often, please. I will. I love it here. Vuelve más seguido a México, por favor. And the best food in the world, can I just say? Y aquí tienen la mejor comida del mundo. And on a serious note, what if you truly being you, getting a sense of the joy of you, the gratitude of you and for you are the gift, the change, and the possibility this world requires? Y en una nota más seria, ¿qué tal si el gozo de ti, ese regalo de ti, es verdaderamente lo que el mundo requiere? And if you're watching this far, thank you and cheers to you. Y si estás viendo hasta aquí, muchísimas gracias y salud para ti. Now go have too much fun and change the world. Ve, diviértete demasiado y cambia el mundo. Let's go to dance tonight. ¿Vamos a bailar I hoy? will help You- you with your you- casting for a Mexican wife. You, Vamos a bailar y yo te ayudo con tu casting para una esposa mexicana. no necesito una telenovela, especialmente casado. No. No, we don't want. No drama queen. I do enough telenovela myself. Yo hago suficientes telenovelas solo. That's why I'm not an actress. Cheers. Es por eso que no I sé. know. Bye. Adiós. Thank you.